سلام الله عليكم تلاميذ السنة الثالثة متوسط. اليوم بإذن الله راح نطرقوا الاتولي ديكريتور ou bien préparation à l'écrit. هذه préparation à l'écrit اللي تحضركم انكم باش راح نديروا après la production écrite. Donc ouvrez vos livres sur la page 45. Activité numéro 1. Voici deux photos qui accompagnent deux faits divers. Propose un titre pour chacune d'elles. معناتها عندك هاد لي دو فوتو نتايا راح دير لهم ان تيتر. علاش؟ لانه هاد لي فوتو يمثلوا دو في ديفير هما مرافقين لمقالات او مقالين. On va commencer par la photo à gauche. عندنا واش رانا نشوفوا فيها؟ رانا نشوفوا حريق en français سموه incendie. رانا نشوفوا اوسي لي بومبيي واهم حاجه اللي هي لو فو النار. هاد النار وين راهي شاعله؟ راهي في الغابه لا فوري. الان اذا جمعنا هاد الكلمات نقدروا نديروا منهم ماشي غير تيتر واحد بلوزيور تيتر. عندنا الشروط اللي قلنا لازم توفر في ان تيتر دو في ديفير انه لازم يكون دون اون فراز نومينال. اون فراز نومينال واش معناتها؟ جمله اسميه. علاش؟ بور اتيري لو ليكتور باش يجذب القارئ. باغ اكزومبل لو كان نديروه دون اون فراز ou bien sous forme d'une phrase verbale نديرو un feu de forêt détruit des hectares de végétation. Est-ce que ce titre est correct؟ هل هذا العنوان صحيح؟ طبعا صحيح، il est correct، لكن ليس مشوقا، لا يجذب القارئ. إذن كما درسنا سابقا pour attirer le lecteur il faut faire des titres sous forme d'une phrase nominale في جملة اسمية. par exemple tout simplement بكل بساطة incendie de forêt. لما واحد يسمع incendie de forêt يتشوق باش يقرأ المقال، يحب يفهم وين هذا الحريق، وين صرا، خسائر هذا الحريق، أسبابه etc. Le deuxième exemple, combat entre le feu et les pompiers. معناتها قتال. تعرفوا واش معناتها combat؟ معناتها قتال. donc قتال ما بين النار والإطفائيين. ممكن أيضا نتخذوا كعنوان feu de forêt dévastateur، معناتها حرائق غابات مدمرة. الآن نمروا للصورة الموالية كما درنا مع الصورة الأولى. راحين premièrement نجمعوا لي مون اللي نحتاجوهم. عندنا واش رانا نلاحظوا une voiture، نلاحظوا أيضا سائق دراجة اللي نسموه cycliste. وطبعا مادام عندنا الدراجة راهي مرمية في الأرض donc on a un accident. Maintenant on peut faire le titre. Un cycliste percuté par une voiture. معناتها داس سيارة لسائق دراجة. Un autre titre, l'imprudence d'un cycliste. معناتها تهور سائق دراجة. On passe maintenant. L'activité numéro 2. Lis l'information principale contenue dans les chapeaux de faits divers suivants. Donc, on a des chapeaux, on a deux chapeaux. راحين نسطروا تحت المعلومة المهمة. C'est-à-dire l'information principale. ومن بعد, après, واش نديرو propose un titre sous forme de phrase nominale pour chacun d'eux. من بعدها, chaque chapeau راحين نديرو له un titre. On va commencer par le premier chapeau. est le premier jour de l'année du calendrier agraire amazigh correspondant au 12 janvier. Il est célébré dans tout le Maghreb par Aronja, Ayarad, une sorte de carnaval. On y prépare divers mets selon les régions, que grands et petits savourent dans la joie et la délication. On va commencer par l'explication maintenant. هو عيد يناير. le premier jour هو أول يوم من السنة الأمازيغية والذي يصادف أو من التقويم الأمازيغي والذي يصادف 12 من جانفي من التقويم الميلادي.
Elle est célébrée dans tout le Maghreb يحتفل به في جميع دول المغرب العربي par أرونجا أياراد أرونجا أياراد هما رقصات وكرنفال يديروهم في هذا اليوم يناير on y prépare divers mets ونعد أو يتم إعداد العديد من الأطباق selon les régions على حساب المناطق كل منطقة والطبق اللي تحضره que grand et petit savoure dans la joie et la délication والتي يعني الكبير والصغير يحتفل ويتذوق المأكولات هذه بفرح وسرور. On cherche maintenant l'information principale dans ce chapeau. راح نحوسوا الآن على المعلومة المهمة في هذا le chapeau. On a يناير le premier jour de l'année du calendrier amazigh donc يناير نحتاجو أيضا on a besoin de 12 janvier la date نحتاجو il est célébré معناتها الاحتفال donc le chapeau هذا على واش يهضر الاحتفال بيناير le 12 janvier donc comme un titre célébration de يناير le 12 janvier. On passe au deuxième chapeau maintenant. Les autorités ont décidé de fermer le tunnel de Kharrata à partir d'aujourd'hui, le 9 septembre 2014, entre 21h30 et 3h du matin pour revoir l'éclairage, réparer les branchements et remplacer les câbles défectueux. On va expliquer. إذا السلطات قررت غلق نفق خراطة هي منطقة موجودة في ولاية بجاية وهذا النفق هو النفق الوحيد اللي يوصل إلى ولاية بجاية دونك أبارتيغ دوجوردي بداية من اليوم 9 سبتمبر 2014 من الساعة 9:30 ليلا إلى 3 صباحا. إذا وهذا بسبب الأشغال طبعا باش يصلحوا الأضواء ويصلحوا لي برونشمون etc. L'information principale اللي نسحقوها في هذا لو شابو انه les autorités ont décidé de fermer le tunnel de Kharrata انه السلطات قررت غلق نفق خراطة. إذن comme un titre fermeture du tunnel de Kharrata pour cause de travaux أي غلق نفق خراطة من أجل الأشغال.